आपण बाय मिस्टेक रे एही पृथ्वी को पठा जाई नाहंती। ईश्वर आपण को पठैछंती गोटे स्पेशल उद्देश्य ने, गोटे स्पेशल कारण ने। ईश्वर आपण को पई एक स्पेशल प्लान योजना रखी आपण को एही पृथ्वी रे पठैछंती। आपण निजे निजर प्लान को जानि परिबे नाही, काहे कि ना आपण निज को सृष्टि करि नाहंती। प्लान केवल से जानि छंती जे आपण को सृष्टि करि छंती। परमेश्वर जहाँ भी पृथ्वी रे सृष्टि करि छंती सबुरो किछि ना किछि उद्देश्य अछि। एमिति किछि वस्तु नाही जहाँ परमेश्वर बिना रीजन रे सृष्टि करि छंती। से किछि उद्देश्य नै कि से सूर्य को बनै छंती, किछि उद्देश्य नै कि से पर्वत बनै छंती, किछि उद्देश्य नै से आज समुद्र को रखि छंती। से परि गच्छ लता वृक्ष फूल फल एपरि घास को मध्य से किछि उद्देश्य रे से सृष्टि करि छंती। जदि एही सब एते इंपोर्टेंट ईश्वर को आगे तेबे भाबंतु आपण केते इंपोर्टेंट हेइ नथिबे। आ जदि आपण भाबुछंती मु किछि भी इंपोर्टेंट नुह, मु गोटे मूल्यहीन व्यक्ति, तेबे सेही कालवारी क्रूस रे हत होइथिबा ख्रीष्ट को देखंतु जे आपण को पई निज को बलिदान करिछंती। आपण जदि ईश्वर को आगे एते मूल्यवान हेइ न थांते तेबे से आपण को केबे भी निज प्रतिमूर्ति रे निर्माण करि न थांते, किंबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण को पई क्रूस रे मरि न थांते। जेपरि से जिरिमा को कहिथिले आपण को मध्य से कहउछंती जे आपण जेबे माता को गर्भ रे थिले सेते बेले प्रथमे से आपण को देखिछंती ओ आपणकर नाम देइछंती। आपण केबे भाबिछंती कि मनुष्य माने केउ थारु आसीछंती आ से माने पृथ्वी रे कोन करूछंती आ मृत्यु परे मनुष्य माने केउ ठाकु जिबे। आज आपण निज को पचारिबे कि जे मु काहे कि पृथ्वी रे अछि, मोर उद्देश्य कोन। आज भारत रे एमिति अनेक लोक माने अछंती जो माने कि निजर लाइफ रो पर्पस को खोजिबा पई चाहउछंती, जानिबा पई चाहउछंती, निज जीवन रो उद्देश्य को से माने खोजिबा पई चाहउछंती, किंतु से माने केबे भी राइट पर्पस को पाई परिबे नाही। जेपरि एक रोबोट केबे भी जानिबो नाही जे ताकू केउ उद्देश्य रे बना जाई अछि, ताकू बनेबार उद्देश्य केवल बनेथिबार लोक ही जानि थाए। सेही परि लाइफ रो उद्देश्य केबे भी आपण निजे जानि परिबे नाही। आपण को जे बनै छंती से ही आपण को कहि परिबे जे आपणकर उद्देश्य कोन ए पृथ्वी रे आसीबार। वर्तमान ए रोबोट रो मुख्य रेस्पोंसिबिलिटी कोन? प्रथम रेस्पोंसिबिलिटी होची रोबोट को जे बनै छी ताकू जे बनै छी तांकू खोजिबा, तांकू चिन्हिबा। वो द्वितीय रे के उद्देश्य रे बना जाय अछि सही उद्देश्य को पूर्ण करिबा। ठीक एही परि जदि आपण सृष्टिकर्ता को द्वारा बना जाय छंती तेबे आपणकर प्रथम दायित्व होची तांकू चिन्हिबा, तांकू खोजिबा। आपणको एबिलिटी को देखि, आपणकर कैपेसिटी को देखि आपण जे जणे महान ताहा देखि से आपणको एही पृथ्वी रे सृष्टि करि नाहंती। आपणको से सृष्टि करिसंती काहे कि ना से आपणको सर्वश्रेष्ठ प्रेम करूछंती। ताहाको दया पाई, महान प्रेम पाई आपणको से पृथ्वी रे सृष्टि करिकि रखिछंती। तो प्रथम आपणकर दायित्व होची तांको आदर करिबा, तांको सम्मान करिबा ओ तांको प्रेम करिबा। एही पृथ्वी रे थिला बेले मोस्ट इंपोर्टेंट विषय होची एहा जानिबा जे से आपणको बहुत प्रेम करंती आ आपणकर कर्तव्य होची सेही परि तांको प्रेम करिबा। आ जो पर्यंत आपण एहा बुझी नाहंती आपण एही पृथ्वी रे सब हासिल करिबे सत, किंतु केबे भी सैटिस्फाई हेबे नै। आपणकर जीवन सब बेले इनकम्प्लीट बा अधूरा होई रहि जाय अछि, एहा रियलाइज करिबे। बाइबल रे परमेश्वर इस्राएल लोक मान को कहउछंती एही लोक माने केवल मुखरे आंबर आदर करंती, किंतु सेमानकर हृदय आंब ठारू बहुत दूर रे थाए। होशे 6:6 रे से कहउछंती मु बलिदान चाहू नाही, मु चाहूची केवल एक उत्तम हृदय ओ एक प्रकृत प्रेम। एही पृथ्वी रे आश्चर्यर विषय एही जे लोक कहंती जे ईश्वर ही नाहंती। वर्तमान आपण केमिति जानिबे जे आपण ईश्वर को ठारू बहुत दूर रे अछंती? आ ताहार मुख्य चिन्ह होची चिंता। आपण बेसी चिंता करिबा द्वारा आपण एहा प्रमाणित करि देउछंती जे मो पई ईश्वर ही नाहंती। चिंता न कले ईश्वर आपण को जीवन रे करिथिबा आश्चर्य कर्मर मूल्य को आपण बुझी परिबे नै, किंतु आपण जेबे बेसी चिंता करंती आपण एहा प्रमाणित करि दियंती जे मो पई ईश्वर ही नाहंती, मते को ईश्वर रो आवश्यक नाही, मु निजे ही सब किछि। जेबे आपण बेसी चिंता करूछंती आपण ईश्वर को साइड रे रखुछंती आ आपण निज को आगो को आनुछंती। बाइबल रे समस्त लोक मान को पई जेबे भी जहा आवश्यक थिला सदाप्रभु परमेश्वर सब विषय से मान को जगै दैछंती। आ बाइबल रे जे परमेश्वर समस्त विषय जगै दैथिले तांको ऊपर विश्वास न करी आपण निज ऊपर विश्वास रखुछंती। आ जेबे आपण एहा करूछंती तेबे आपण जानंतु जे मु ईश्वर को ठारू दूर को जाउछु। जेबे भी एमिति घटे तेबे आपण निज को कहंतु जे मु ईश्वर को असम्मानित करूछि।
କାହିଁକିନା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ନିରାଶ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ହେ ପିତା ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର କଲେ ଓ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଓ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଯେପରି ସାଧୁ ପାଉଲ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଲେ, ସେହିପରି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ପୂରଣ କରିବା। ବାଇବଲରେ ଯୋସେଫ ହେଉଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଯୋସେଫ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦିନ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ ତାହା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ନିଜର ଭାଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଂସା କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଣି ଜଳ ନଥିବା କୂଅରେ ତାକୁ ପକାଇଦେଲେ। ନିଜର ଭାଇମାନେ ହେଇ ନିଜର ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅତି ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଗାତରେ ଫସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବେ। ପୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଗଲା ଚାକର ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋସେଫ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ଯୋସେଫ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଡ଼ ଲୋକ ବନେଇବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ତ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯାକ ଆସୁଛି ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏହା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଉ ଆମର ଯୋଜନା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଟେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଜେଲରୁ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅନୁବାଦ କରି ସେ ମିଶର ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମରୁଡ଼ି ଆସିଲା ମିଶର ଦେଶରେ, ସେତେବେଳେ ସେ 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମିଶରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ବାହାର ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, କେତେ ନ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତି ଯାକ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଥିଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଦିନେ ମିଶର ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବନେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯାକ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ଯୁବାପିଢ଼ିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କାଲବାରୀ କ୍ରୁସର କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଅଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ, ମନକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କର।